السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ. غادي ندوزو لي فونكسيون الفونكسيون اللي داخل لي ليميت ديال لي فونكسيون ايغاسيونيل. الوغ لي فونكسيون ايغاسيونيل هما اللي تو سامبلومون هما لي راسيونيل هما اللي فيهم الراسين كاري. دونك كاينه دو فاسون لي تري سامبل. دونك عندنا لا فونكسيون اف دو اكس هي الراسين كاري. غادي ناخذ لكم ان اكزومبل ديال لو هو دوغري هو 2. دونك لي زوط غادي نوريكم كيفاش غديروا. دونك سو فورم ديال ا اكس او كاري بلس شي حاجه خارج. دونك هذا لحد هنا خارج موان بي اكس. الوغ عندي في هاد الحاله هادي الا كان بي او كاري ديفيرون دو ا ديفيرون دو هذا هاد بي ديفيرون دو هذا. الوغ هنايا كنمشي facturation le haut degré à l'intérieur de racine. داكشي اللي داخل تحت من الراسين هذا دي الميثود دو فاكتوراسيون. إلا كان بي او كاري هذا ديفيرون إيكال ا. Alors, في هذه الحالة on utilise le conjugué. دونك غادي نعطي اكزومبل لكل وحدة. دونك في حالة ديال فاكتوراسيون اكزومبل ديال فاكتوراسيون. alors غادي ناخدو اف دو اكس إيكال الراسين كاري ديال 4 اكس او كاري موان 2 اكس خارج على برا اكس. الوغ هنا بي كي دايره بي هي 1 ا هي 4. الوغ بي او كاري ديفيرون دو ا. دونك هنايا نوتيليز المادة ديال لا فاكتوراسيون. دونك الوغ اف دو اكس ايكال دونك اكس او كاري 4 اكس او كاري موان 2 اكس راسين كاري موان اكس. الوغ قلنا غنفاكتي غادي نشدو لو هو دوغري. دونك لو هو دوغري نخرجوه على برا. دونك نخليو 4 اكس او كاري موان 2 اكس نقسمو على اكس او كاري. خرجناه على برا نقسمو عليه راسين كاري ديال اكس موان اكس اللي على برا. الوغ هنايا الراسين كاري اكس على برا. دونك 4 غتبقى عندك هنا 4 مشيت هذا مع هذا جوج هذا مع هذا غادي يبقى عندك جوج على اكس موان اكس. الوغ حنا في هاد الحالة غادي نديرو دابا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ لانفيني ديال اف دو اكس ليميت ديال الراسين كاري ديال اكس او كاري فاكتور دو 4 موان 2 sur x moins x lorsque x tend vers l'infini. Alors, on sait que limite de x quand x tend vers l'infini ديال 1 على x هي 0 lorsque x tend vers l'infini. donc 1 على موان l'infini هو 0. donc هذه donc limite il y a moins 2 sur x lorsque x tend vers l'infini il y a 0. هذه مشات 0. donc limite f de x lorsque x tend vers l'infini limite ديال غادي نخرجو داك x على برا يولي عندي هو الراسين كاري ديال 4 moins x. alors lorsque x tend vers l'infini. alors كنعرفو بان هاد لا فالور ابسولي سوا x بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك في هاد الحالة x tend vers l'infini دونك x بوزيتيف. الوغ نخرجو هنايا الراسين كاري ديال 4 موان x لا ليميت x tend vers l'infini ليميت x tend vers l'infini. الوغ نفاكتوريزيو ب x غتبقى عندي الراسين كاري ديال 4 هو 2 هنا موان 1
alors limite lorsque x tend vers l'infini, il y a 1, 2 moins 1, il y a 1 fois x, il y a la limite x. Donc la limite, lorsque x tend vers l'infini, il y a x, il y a l'infini. Alors limite, il y a f de x lorsque x tend vers l'infini, il y a l'infini. Et là, la méthode de la facturation, lorsque p au carré est différent de a. Alors on a l'autre, un autre exemple. Donc on a j de x égale 2x à la puissance 4 plus x plus 1. On va dire limite lorsque x tend vers l'infini, et j de x égale, on va dire le haut degré, donc on factorise 4 puissance 4, نقسمو عليه. Donc 2 x à la puissance 4 plus x plus 1 racine carrée la limite lorsque x tend vers l'infini. Limite lorsque x tend vers l'infini, donc racine carrée il y a x à la puissance 4. donc هنا غادي هادي مع هادي غتبقى عندك 2 هادي مع هادي تولي عندك 1 sur x à la puissance 3 هادي مع هادي تولي عندك 1 sur x à la puissance 4. Ainsi que la limite est 1 sur x ou 1 sur x à la puissance n lorsque n différent de 0 quand x tend vers l'infini ou moins l'infini, 1x à la puissance n tend vers 0. Donc, or, 1, donc, limite est 1 sur x à la puissance 3 lorsque x tend vers l'infini, il y a 0. Et la même chose, limite est 1 sur x à la puissance 4 lorsque x tend vers l'infini, il y a 0. Donc, هذه 0, هذه 0, بقات عندي 2. Donc, égale limite lorsque x tend vers l'infini, racine carrée de x à la puissance 4 fois 2. Donc, عندي غادي نخرج هذه. Donc, عندي هنايا limite lorsque x tend vers l'infini, il y a 2 fois x à la puissance 2, le à la puissance 2. Donc, هذه 2 à la puissance 2 à la puissance 2, donc positif. غادي نخرج على برا fois x racine carrée de 2. Donc, غادي نخرج هاد racine carrée de 2 وندير limite ديال x tend vers l'infini ديال au carré. Donc, racine carrée fois l'infini. هاد الكلمة كتبها راه ماشي لوجيك، مديروهاش. دونك غديرها بأن هذا donc limite x tend vers l'infini lorsque x tend. Donc il y a positif, alors limite ديال x tend vers l'infini ديال j de x égale plus l'infini. غادي نشوفو لا بارتي ديال المرافق. هذا سي تري فاسيل اللي هو غناخدو ان اكزومبل. limite lorsque x tend vers l'infini 3, donc x au carré plus 7 خارج moins 4 على x tend vers 0. مباشرة قلنا ملي كيكون ليميت tend vers عدد كنعوضو هذه تعطينا هي 9 زائد 7 هي 16. دونك الراسين كاري ديال 16 هو 4 مو 4. هنايا 3 العوض 3، دونك عندك هنايا 3 مو 3 هي 0. دونك 0 على 0 0. دونك هنايا فورم انديتيرميني. دونك هنايا تستعمل لا ميثود ديال كونجيغي. دونك اش غادي ندير؟ فين عندي مشكل؟ عندي مشكل هنايا مخصوش يكون عندي 0. دونك هذا دونك هنا نضربو في نحيد 0 على 0، خصنا نحيد واحد فيهم. دونك خصنا نضرب في المرافق ديال الفوقاني. دونك ليميت ديال x tend vers 3
x au carré plus 7 moins 4 fois racine carrée ديال x au carré plus 7 moins 4 sur x moins 3 في هذا ضربت فوق بحال المرافق، دونك ضربت في هذا غنضرب حتى في هذا، دونك هي x au carré plus 7 racine carrée plus 4، دونك ضربت هنا ضربت هنا، دونك ضربت في النوميراتور ونضرب في لو دينوميناتور بحال ما درت والو. دونك ليميت lorsque x tend vers l'infini plus tend 3. دونك عندي اون دونتيتي روماركابل اللي هي a moins b في a plus b اللي هي a au carré moins b au carré. دونك عندي هنا هي هادي a هي هادي و b هي هادي a هي هادي و b هي هادي. دونك غادي نديرو x au carré plus 7 le tout au carré moins 4 le tout au carré. Donc il y a x moins 3 x au carré plus 7 racine carrée de 4. Donc هنايا غادي نخرج ليميت lorsque x tend vers 3. Donc هي x au carré plus 7 moins 16 x moins 3 facteur ديال x au carré plus 7 plus 4 à l'extérieur. Donc هنا شحال غتعطيني 7 moins 16 هي moins 9. Donc limite lorsque x tend vers 3 عندي هنايا moins 9. Donc x au carré moins 9 x moins 3 facteur ديال x au carré plus 7 racine plus 4. alors نقولو على هادي نديرو ليميت x tend vers 3 ديال x هادي عندي سيت اون دونتيتي روماركابل لا فورم اللي قلنا هي هادي a moins b في a plus b هي a au carré moins b au carré. إلا انطلقنا من هنا a au carré moins b au carré غادي نديرو ليها a moins b فاكتور ديال a plus b. هادي دوتي روماركابل. دونك هنا عندي x au carré moins 9 غتكون عندي هي x moins 3 في x plus 3 على x moins 3 racine carrée ديال x au carré plus 7 plus 4. alors هادي مشات هادي مع هادي اش يبقى عندي الفوق؟ غيبقى عندي ليميت lorsque x tend vers 3 على x plus 3 على الراسين كاري ديال x au carré plus 7 plus 4. دونك هنا نعوض ما كاين حتى شي مشكل. غادي نعوض هنايا 3 هي 3 plus 3 عندي هنايا 9 plus 7 دونك 3 au carré plus 7 plus 4. دونك عندي هنايا 6 هنا عندي 3 puissance 2 هي 9 plus 7 هي 16 racine carrée plus 4 alors égal. Donc la limite lorsque x tend vers le 3 ديال x au carré plus 7 moins 4 على x à la puissance 3 هي 6 على 4 plus 4 donc هنا عندي 6 sur 4 plus 4 هي 8 divisé par 2 هي 3 على 4. donc la limite هي 3 على 4. هذه هي الريزلت. كنتمنى بانكم تكونوا استفدتوا من هذا و لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو ان شاء الله بزاف ديال التمارين في هاد لوسونس ديال الكونجيغي اللي المرافق هاد المرافق الكونجيغي و لوطخ لي فونكسيون بولينوم تو لي ليميت ديال بولينوم ايغاسيونيل غتلقاهم في صندوق الوصف ان شاء الله افيك كوريكسيون ديالهم. كان ما فهم شي حاجه يصيفط لنا كومونتير وشكرا.